अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम आलमी हलाल सरमायाकारी और मालियाती इस्तेहकाम के एक खाके पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो इसे सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखें, सदियों से जब भी दौलत को महफूज रखने की बात आती है तो हमारी रिवायती हिकमत अमली हमेशा ठोस हकीकी असासों के गिर्द घूमती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? सोना। हिफाजत के लिए सोना बचाकर रखना, ये एक ऐसी दानिश है जो नस्लों से चली आ रही है। और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इस्तेहकाम के लिए ज़मीन खरीदना, कुछ नकद रकम हाथ में रखना या फिर अपने इलाके में कोई कारोबार कायम करना, ये सब वही आजमूदा तरीके हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये तरीके किसी लाइल्मी की वजह से नहीं अपनाए गए, बल्कि इनके पीछे नस्लों का तजुर्बा और गहरी समझ-बूझ है। तो आज की गुफ्तगू में हम एक बहुत अहम सफ़र तय करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिकमत और रिवायत हमें क्या सिखाती हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में हमारे मालियाती किले यानी हमारे असासे कहाँ से कमज़ोर पड़ सकते हैं। उसके बाद हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखेंगे कि माल को बढ़ाने का क्या हुक्म है। फिर हम एक बहुत दिलचस्प हर पर बात करेंगे जिसे फाइनेंशियल हिजरा कहा गया है। और आखिर में हम देखेंगे कि एतमाद और गवर्नेंस के वो कौन से सुतून हैं जिन पर यह सारा निज़ाम खड़ा है। चलें तो अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। हिकमत, रवायत और आज की नई हकीकतें। यहाँ हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्गों की जो दानिशमंदी थी वो आज की इस तेज़ रफ्तार और गैर यकीनी दुनिया के चैलेंजेस के सामने कैसी है। ये एक तरह से माजी का एहतराम करते हुए हाल की पेचीदगियों को समझने की कोशिश है। और यहीं पर एक बहुत संजीदा सवाल सामने आता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारे मालियाती ढांचे, यानी जिस तरह हम अपनी दौलत को महफूज रखते हैं, वो आज की दुनिया के लिए वाकई काफ़ी मजबूत हैं? एक ऐसी दुनिया जहां सियासी अदम इस्तेहकाम, अचानक आने वाले माशी झटके और महंगाई, ये सब अब एक मामूल बन चुका। तो जो हल यहाँ पेश किया जा रहा है, यानी एक ग्लोबल हलाल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिवायत को ख़त्म करने के लिए नहीं है, ये उसका मुतबादिल नहीं है, बल्कि ये वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एक इर्तक़ा है। इसे ख़ास तौर पर दुनिया भर में मुस्लिम ख़ानदानों और इदारों के माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, तो अब जब हमने मसले की बुनियाद समझ ली है, तो आइए ज़रा अपने इस माली किले को करीब से देखते हैं और इसकी कमज़ोरियों का जायज़ा लेते हैं। हमारे इस दूसरे हिस्से का उन्वान यही है, किले की खामियां। यहाँ हम उन छुपे हुए खतरात को समझेंगे जो हमारे रिवायती असासों में ही मौजूद होते हैं। जब हम अपने रवायती असासों को देखते हैं तो उनमें कुछ मुश्तरका बातें नज़र आती हैं जो उन्हें आज के दौर में ख़तरनाक बना देती हैं। पहली बात, ये बहुत ज़्यादा लोकल होते हैं, यानी एक ही शहर या मुल्क तक महदूद। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ कोई मौशी मसला आया तो आपके सारे असासे ख़तरे में हैं। दूसरी बात, ये बहुत विजिबल होते हैं, यानी सबकी नज़रों में होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ब्ती या किसी भी किस्म के समाजी दबाव का आसान हदफ बन जाते हैं। तीसरा, ये अक्सर फिजिकल यानी तबई शक्ल में होते हैं, जिससे चोरी का खतरा बढ़ जाता है। और चौथा, ये अक्सर इमूवेबल यानी नाकाबिले हरकत होते हैं, मतलब बहरान के वक्त आप इन्हें उठाकर अपने साथ नहीं ले जा सकते। यहाँ पर सूरत हाल का एक बहुत ही ज़बरदस्त तज़ाद नज़र आता है। देखें, जब हालात पुरसुकून होते हैं तो यही मकामी असासे हमें बहुत महफूज लगते हैं, वो नज़र आते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं और वो काबिल भरोसा महसूस होते हैं। लेकिन जैसे ही हालात गैर मुस्तकिम होते हैं, वही असासे, वही ताकत एक कमज़ोरी बन जाती है। वो एक गैर महफूज और नाकाबिल हरकत बोझ में तब्दील हो जाते हैं। चलें अब ज़रा हर असासे के साथ जुड़े हुए हकीकी ख़तरात को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैश यानी नकद रकम। ये खामोशी से इफ़रात ज़र यानी महंगाई की वजह से अपनी कीमत खोती रहती है। फिर है सोना। ये चोरी हो सकता है, हुकूमत इसे ज़ब्त कर सकती है या आपको इसे ज़बरदस्ती बेचने पर मजबूर किया जा सकता है। जायदाद को देखें तो वो कानूनी झगड़ों, हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली और यहाँ तक कि कुदरती आफात से तबाही का शिकार हो सकती है। और कारोबार तो अक्सर किसी भी किस्म के अदम इस्तेहकाम में सबसे पहला और आसान निशाना बनते हैं। और एक बात वाज़े कर दूं, इन तमाम खतरात का जिक्र करने का मकसद मायूसी फैलाना हरगिज़ नहीं है। ये कोई खौफ दिलाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदाराना अमानतदारी का तकाजा है। अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसकी हिफाजत करना भी तो एक जिम्मेदारी है। तो जब हमने इन खतरात को समझ लिया है तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, हमें अपने दीन यानी इस्लामी उसूलों से रहनुमाई लेनी होगी, और यही हमारे तीसरे हिस्से का मौजू है, तरक्की का इस्लामी हुक्म। यहाँ हम ये देखेंगे कि अपने असासों को बढ़ाना सिर्फ एक मालियाती हिकमत अमली नहीं, बल्कि इसका एक रूहानी और दीनी पहलू भी है। इस्लामी माशी उसूलों में एक बहुत बुनियादी बात यह है
کہ بیکار پڑی دولت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کو صرف جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے گردش میں لانے، اسے کام میں لگانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جی ہاں، ہمارا دین ہمیں دولت کی گردش، ایسی ملکیت جو کچھ پیدا کرے اور حقیقی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ بالکل انہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ فعال اور حلال کاروبار کے ذریعے خاندانوں کو اور پوری کمیونٹی کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کے ایک عملی حل کی طرف، اور یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ جو ہمیں ایک بہت ہی اہم تصور سے متعارف کرائے گا: فائنینشیل ہجرہ۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہے، اور اس کا مطلب لوگوں کی ہجرت نہیں بلکہ خطرے کی ہجرت ہے۔ تو یہ فائنینشیل ہجرہ آخر ہے کیا؟ اس اصطلاح کو بہت واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ لوگوں کی ہجرت نہیں ہے کہ کوئی اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، نہیں، یہ خطرے کی ہجرت ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے خاندانوں اور اپنے اداروں کو مالی خطرات سے بچانا ہے۔ اور اس پلیٹ فارم کا مقصد بہت سیدھا سادہ اور بنیادی ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ محفوظ طریقے سے عالمی سطح پر موجود شریعت کے مطابق اثاثوں میں تقسیم کر سکیں، یعنی ڈائیورسیفائی کر سکیں۔ ظاہر ہے، اس طرح کا کوئی بھی نظام تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کی بنیاد پختہ اعتماد پر رکھی گئی ہو، اور یہی ہمارے آج کے آخری حصے کا موضوع ہے۔ یہاں ہم گورننس، اعتماد اور اس کے گہرے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ شفافیت اور ایمان مل کر کیسے ایک مضبوط اور قابل بھروسہ ڈھانچہ بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان اور شفاف طریقے سے۔ پہلا قدم، ایک محفوظ ڈیجیٹل طریقے سے آپ کی آن بورڈنگ ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، پھر ریگولیٹڈ اور قانونی چینلز کے ذریعے فنڈز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ تیسرا قدم، ان فنڈز کو بہت احتیاط سے چنے گئے حلال اثاثوں میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، آپ کو مکمل شفاف رپورٹنگ تک رسائی دی جاتی ہے تاکہ آپ ہر چیز پر نظر رکھ سکیں۔ ہر قدم مکمل طور پر محفوظ اور قوانین کے مطابق ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اعتماد اس پورے نظام کی جان ہے، اور یہ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے؟ چند اہم چیزوں سے۔ ایک تو یہ کہ ایک مکمل آزاد شرعیہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہے جو ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسرا، تمام اثاثوں کی مسلسل اسکریننگ ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا، اگر کوئی غیر حلال یا مشکوک آمدنی آ بھی جائے تو ایک خودکار نظام اسے فوراً پاک کر دیتا ہے، یعنی اسے الگ کر کے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں مکمل رپورٹنگ اور شفافیت، یہ سب مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شریعہ کی تعمیل پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ تو اس پوری حکمت عملی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا اور کئی سطحوں پر ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر اس سے مہنگائی سے تحفظ ملتا ہے، ہنگامی حالات کے لیے پیسہ دستیاب ہوتا ہے، اور حلال طریقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر خاندان کی سطح پر دیکھیں تو یہ نسلوں تک چلنے والی دولت کی حفاظت کرتا ہے اور بچوں کی تعلیم اور صحت کے اخراجات کو محفوظ بناتا ہے۔ اور اگر ہم پوری امت کی سطح پر دیکھیں تو یہ مالی خود مختاری، مضبوط اداروں اور مجموعی طور پر ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مالی طور پر بکھری ہوئی امت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک مالی طور پر منظم اور جڑی ہوئی امت ہی دراصل ایک مضبوط اور مستحکم امت ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو ہم ایک بہت ہی طاقتور اور عملی پیغام پر ختم کرتے ہیں۔ امت کو صرف مزید نئے خیالات کی ضرورت نہیں ہے، امت کو ایسے معماروں کی ضرورت ہے جو ان خیالات پر عمل کر کے دکھائیں۔ پیشکش و تخلیق، نوران اسٹوڈیو۔